सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। तेणु सजन वृंद कला कर्मर जो पाप कला कर्मर मंद कर्मर जो मंद परिणति समस्त को भोग करने पड़ो। ए सृष्टि जे केवल नारीटीए निजर कर्तव्य पालन करिवो अन्य प्रति सेवा परायण हबो ए कथा नहीं। कारण आत्मा रे लिंग भेद नाही, पुरुष हेउ बा नारीटीए हेउ समस्त को कर्तव्य बोध नहीं ए संसार रे कर्म करने को पड़ो। व्यक्तिगत जीवन रे हेउ, दाम्पत्य जीवन रे हेउ, पारिवारिक जीवन रे हेउ सबुठी निजर कर्तव्य परायणता ईश्वर मुह को चाह करने पड़ो, कर्तव्य संपादन करने पड़ो। सबुरी भितर से एक आत्मा सबुरी भितर समान। संपर्क रक्षा क्षेत्र में पुरुष मध्य मधुर विनय वचन कहिबार आवश्यकता रही। कर्म क्षेत्र में पात्र विचार रे केतेक स्थान रे कार्य हासिल पई पुरुष को टिके कड़ा गलारे कथा कहिबा को पड़ी थाए। से कड़ा कथा रे कार जेमिति क्षति हेउ नथि, से कड़ा कथा रे मंगल साधन हेउथिबा उचित। नारी हेउ बा पुरुष हेउ मनीष हिसाब रे चिंता करबा उचित। ए संसार रे मनीषर केउ गुणटी ताकू महान करी गढितु कहिबा गुण ना सहिबा को गुणटी मनीष को श्रेष्ठ करी तोलिबो। ए संसार प्रत्येक मनीषर स्वाभिमान रही, ता स्वाभिमान रे आंच आसिले से विद्रोह करी उठे, परिवार रे निया लगाई दिए, अशांतिर झड़ सृष्टि करे। चिंता करिबा दरकार मरी गला परे मध्य मनीषर केउ चरित्र को सदात्मा माने पूजा कर। गर्व दंभ अहंकार स्वाभिमान को पूजा करती ना सबु सही जाई सरल निष्कपट होई जे कर्तव्य करिछि ताको पूजा करती। शास्त्र कहिले जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी जेउठी पूजा पाए सेठारे देवता माने संतुष्ट होई थांती, से घर स्वर्ग रे परिणत होई जाए। जे पूजा पाइबो ताको पूजार योग्यता हासिल करबा को पड़िबो। सजन वृंद से केमिति पूजा पाइबो? जगत रे जेउ मनीष पूजा पाइछंती अतीत रे सेमानक जीवन इतिहास को निरीक्षण कले जणा जाए सेमाने से स्तर रे पहुंचीबा पाई केते कठिन परिश्रम करिबा को पड़िछि। सेमानक आउ जगतर निंदा अपनिंदा सही छाती को पत्थर करी सब परिवेश परिस्थिति रे केते उदासीन रहिछंती। सेमान मां पार्वती बा दुर्गा कथा नै आलोचना करुथिले। से हेउछंती शक्तिर प्रतीक। शक्ति को केउ भाव रे केउ स्थान रे केउ काम रे लगाइबा दरकार। साधारण लोक भावंती जे अन्य को भय देखै पारिला, अन्य को डरै पारिला से शक्तिमान। अन्य को जे मारी पारिला पिटी पारिला से होची शक्तिमान ना। सजन वृंद जे अधिक दुखर भार को सही पारे से होची शक्तिमयी बा से होची शक्तिमान। जे नीरव रही पारे से होची शक्तिमान। नारी हाथ रे परिवार रो उन्नति अवनति दुईटा जाक निर्भर करछि। नारी होची कन्या, नारी होची जननी, नारी होची भगिनी, नारी होची जाया, से होची देवी। सब बेले एई धारणा को स्मरण रे रखिबा उचित। मु देवी, परिवार रो समस्त को मु देवी। मोर धर्म होची दवा नवा, मोर धर्म होची त्याग भोग नुहे। समस्त को मातृत्व प्रदान करी परिवार को सुशोभित सुगंधित करी रखी। से माँ माटी आ आकाश, माटी रु आकाश पर्यंत सबुठी तार सद्गुणर प्रतिच्छवि प्रतिबिंबित हेबा उचित। सेथिपई मार महिमा वर्णना करिबा को जाई कवि कहिले, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। के ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होती है किस्मत वाली जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है,
कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोल आनंद कंद भगवान की प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण हे बोल आनंद एक बार बोला। मार ममता होची सीमाहीन सागर। मार गोटिए मुहूर्तर कष्ट को पुओ झियो माने गोटिए जन्म परिशोध करि परिबे नाही। परिवार एमिति गोटिए संघ जो संघर संगति भार रही माँ उपरे। एबे सरकारंकर गोटिए स्लोगान आपण माने सुनुथिबे, माँ हेले पाठोई देश जीव आगे। साधारण भाव यार अर्थ कहे कौन करिबा आमे? अर्थ या हबो जे जार माँ दुई अक्षर पाठ पढ़िथिबो ता पुओ झियो शिक्षित होई पारिबे। सजन वृंद, बही लेखा श्रेणी पाठरे देश केउ क्षेत्र रे आगे जीव कहंतु ना? अर्थनीति क्षेत्र रे। किंतु मो मतरे माँ सेई पाठरे पाठोई हेबा दरकार जेउ पाठ होची अपढ़ा पाठ, जेउ पाठ द्वारा तार जन्मित संतान को से मनीषरु देवतारे परिणत करि पारिबो। माँ पुओ ठारु माड़ न खाई पूजा पाइबो। आदर्श गृहस्थ जीवनर निर्माण कर्त्री हेउची नारी। नारी सर्वदा शक्तिमयी सिंहवाहिनी हेबा दरकार। सिंह परि बलशाली शक्ति संपन्ना आउ लास्यमयी हास्यमयी करुणामयी हेबा दरकार। पुरुषर बल खर्च हुए रोजगार पाई। जी रोजगार करी परिवार प्रतिपोषण करि पारे नाही से कृतज्ञ, से महापाप। पुरुषर बल जेमिति अर्जन करिबारे विनियोग हुए, नारीर बल बा शक्ति केवल अन्यर सेवा जत्न रे विनियोग होई थाए। जी सेवा परायणा नुहे, अतिथि परायणा नुहे, से नारी जातिर कलंक। सेवा शब्द को उल्टै देले बासे। जी सेवारे मूल्यवान समय को विनियोग करे से बासे अमर हो जाए। नारी केबे स्वार्थपर हेबा उचित नुहे। केतेकंक मुहरु सुना जाए विवाह न करिथिले भलो ही थांता, एते जंजाल भितरे घांटी हेबाकू पड़ी न थांता। विवाह न करी संसार सारा कोन सन्यासिनी हेई परिबे? जाहाकू जाहा करिछि दैव तहुनी किसे अन्यथा होइब। कर्म अनुसारे तुमर केउ परिवेश केउ परिस्थिति रे जीवन बंचिबाकू पड़िबो ईश्वर परा निष्पत्ति करि सारिचंते। ईश्वरंक निष्पत्ति को स्वीकार करिबा ज्ञानीर परिचय। ईश्वरंक निष्पत्ति को स्वीकार न करिबा अज्ञानतार परिचय। जने स्त्री लोकर स्वामी ठिकादार जदि से कोटी कोटी टंका कारोबार करुथिबे तांको घरर काम चाकर बाकर निश्चित रूप से करि परिबे। जदि सामान्य धरणर ठिकादार होइथिबे ठिकादारंक स्त्री को बहुत कठिन परिश्रम करने पड़ो। दिन को 20-25 लोकों रोषे करने पड़ो। स्वामी को तार रोजगार दिगरे स्त्री को साहाय्य करने पड़ो। दुहिंक सहयोग आर्थिक परिस्थितिर स्वच्छलता आसो। तापरे स्त्री सीना सुना चूड़ी पाट शाढ़ी पिंधिबा मन कले आशा पूरण हो पार। संसार रे केतेक जगार देखा जाए मूलिया मिस्त्री को रोषे करी खाइबा को देबा पई स्त्री राजी नुह, कुंठित। किंतु मुठा मुठा टंका धरिबा को भारी इच्छा। केडे विचित्र कथा। जेउ दिगरु अर्थ आसीबो से दिगरे परिश्रम करिवार इच्छा नाही, किंतु टंका प्राप्तिर आशा अछि। एपरि लोकंकु तो पिशाच कुहा, कर्म न करि पाइबार आशा। जिए अतिथि अभ्यागत को संतुष्ट करि पारे से जगत जननी। भागवत परा कहिले अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धारे पूजीव चरण। अतिथि होइले निराश सकल धर्म हुए नाश। ज्वाद्वारु अतिथि बाहुड़े से जीव प्रेत मुखे पड़े। केशव 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 भक्त जनक बांधव। बोल आनंद कंद भगवान की। सजन वृंद, भारतीय संस्कृतिर पोथी पुराण रे थिबा कथा सबु संस्कृति ठारु नियार। एठी अतिथि को स्वयं नारायण बोली कुहा जाय। नारायण को सेवा करिबा जहा, अतिथिंकर सेवा करिबा जहा ताहा। अतिथि रूपी नारायणकर सेवा करी आशीर्वाद पाई घरर उन्नति करिबा होची नारी हातर काम। नारी जदि स्वामीर सहयोगी न हेबो तेबे लक्ष्मी छड़ा हेबा सुनिश्चित।
ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାମୀର କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ଯେଉଁ ନାରୀ ଆକଳନ କରିପାରେ ସେ ହେଉଛି ଭାରିଜା। ଭାରକୁ ବହନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଭାରିଜା। ଦାର୍ଶନିକ କବି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାରକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ ତୁଲେଇ ପାରେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରିଜା। ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାରକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ ବହେ ତାହାକୁ ବୋଲିବ ଭାରିଜା, ତାର ସରିବା କିଏ? ଭାରକୁ ବହନ କରିବାରୁ ସେ ଭାରିଜା। ଏକା ସମୟରେ 10ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ତାକୁ ପରା 10 ବୋଝା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି କାମକୁ ଯଦି ଜଞ୍ଜାଳ ବୋଲି ଭାବିବ ବୋଝ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ, କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ, ବିରକ୍ତି ଆସିବ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଇଯିବ, କାମ ସରସ ହେବ ନାହିଁ କି ମୁଖରେ ହରସ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। କାମକୁ ମୋର କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ରହିବ। ଈଶ୍ୱର ଦେହରେ ବଳ ଦେବେ। କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଜନିଆ ଜିନିଷକୁ ଏଠୁ ଉଠାଇ ସେଠି ରଖି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି। ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯିବ, ସରଳ ହେଇଯିବ। ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ଅତି ସହଜ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି କଠିନ ହେଇଯିବ, ଜଟିଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଥିବା ନାରୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା। ପାତର ଅନ୍ତର ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମା। ସମାଜକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ ଏହାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ, ବହୁତ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ। ତେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଯେଉଁ ନାରୀ ପାତର ଅନ୍ତର କରି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁତୁରା ଝିଆରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତାରିତ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ବରଂ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସାଜି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କପଟ ଆଚରଣ କରିଥିଲା, ସେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମକୁ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଅସହାୟକୁ ହିଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେତେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସାଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାତର ଅନ୍ତର ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ସଦ୍ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନେ ମା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଖାଲି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅର ବୋଲି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ମା ପେଟର ଭାଇଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଜନ୍ମ କଲା ମାକୁ ଅବହେଳା କରେ, ଅଣଦେଖା କରେ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ କୋଟିଏ ମଣିଷ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଏ ସେ? ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସମାଜକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ଜଣକ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନିଏ। ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଏପରି କର୍ମ କରେ। ପଶୁ ଆଉ ରାକ୍ଷସର ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। ପଶୁ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ନଥାଏ, କେବଳ ଭୋଗ ସେମାନେ କରୁଥାନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି କର୍ମ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋକ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଶୋଷ ହେଲେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଯୌନ ପ୍ରବଣତା ଉଦ୍ରେକ ହେଲେ ଯୌନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ପଶୁ ଚେତନଶୀଳ ଜୀବ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କରେ। ବିବେକ ଖଟେଇ ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିଗତ ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଚେତନଶୀଳ ଜୀବ, ତା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ସାଧନାର ମାର୍ଗ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅବନତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ ସଜନ। ମଣିଷର କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ଥାଏ ଆଉ ଅବନତି ଥାଏ। ପଶୁ ସମାଜରେ କାହାକୁ ଭଲ ପଶୁ ବା ଖରାପ ପଶୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସମାଜରେ କାହାକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ କାହାକୁ ଖରାପ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ। ଯିଏ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ କରେ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଯିଏ ଅକଲ୍ୟାଣ କରେ ତାକୁ ଖରାପ ମଣିଷ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏ ସମାଜ। ପଶୁ ରାକ୍ଷସ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଏ କାହିଁକି କହିପାରିବ? ଜଣେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ, ତାରି କଥାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଏ ମଣିଷ। ଏପରି ପାଗଳାମି ସେ କରେ କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଦେହ ଲୋଭ। ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରରୁ ତାକୁ ଯାହା ମିଳେ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏପରି ପାଗଳାମି ଦ୍ୱାରା ସେ ପରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଏ ମଣିଷ। ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି।
ଯେଉଁ ଦେହ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ଦେହଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଯେଉଁ ଦେହ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ଦେହଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା। ମଣିଷ ଦେହ ସୁଖରେ ମାତି ଯାଇ ଅନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂତନ ସନ୍ତାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ଆମେ ତମେ ତାଙ୍କର ମୂଲିଆ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯଦି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ମାଲିକ ଯେଉଁ କାମ ବତେଇ ଦେଇଥାଏ ମୂଲିଆ ସେହି କାମ କରୁଥାଏ। ଅଲଗା କାମ କଲେ ମୂଲ ମିଳେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବତାଇଥିବା ସଦାଚାର ପୂର୍ବକ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତା ତେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବା ଭଳି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତା। ସଦାଚାରୀ ମଣିଷ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାଚାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କାମ ପାଗଳ। କାମ ଭୋଗର ସୁଖ ଯାହା ପାଖରୁ ମିଳିଲା ତାକୁ ସେ ଅଧିକ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତା କଥାରେ କଣ୍ଢେଇ ପରି ନାଚନ୍ତି, ତା ପଣତ କାନିରେ ଚାବି ନେନ୍ଥା ହୋଇ ଝୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆରେ ଏହା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବା ଜୀବନର ରୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଏଥିରୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ନେବ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଭାରକୁ ପୁଣି କାନ୍ଧରେ ତୁମେ ବହନ କରି ବଳଦ ପାଲଟିଯିବ। ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରାତି ଅଧରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ଯଦି ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣାକୁ ମନ ଭିତରେ ସତେଜ ରଖି ପାରନ୍ତା ତେବେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରୁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହରୁ ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ର ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେବ। ମୋତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମା ବାପାକୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହା ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରମ୍ପରା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି? ଜୀବନର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସୁଖରେ ବିଭୋର ହେବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ କାତର ହେବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, ପୁଣି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଉପେକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପାଖରେ ଅଛି, କାଲି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ ପରା, ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ। କେଶବ 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 ଭକତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। बोल सच्चिदानंद भगवान की प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण हेउ बोल आनंदे कबार। तेणु हे सजन वृंद, जो स्त्री सुख पाई अन्य सब संपर्क को काटी देली से स्त्री कौन सुखर भंडार, ता पाखरे कौन दुख मोटे नहीं। से मते केवल सुख देव, केबे मते दुख देव नहीं। सुख जेउठी दुख सेठी। सुख ठारू दुखर दूरता हजार हजार किलोमीटर नुहे सजन वृंद। नईर एपारी आ सेपारी भी नुहे। एइठी स्वर्ग एइठी नरक। जीवनर सुख समय खूब अल्प, दुखर समय खूब बेसी। विवाह पर मनीष जो सुख भोग करे प्रति बदले तार हजार गुण रे ताकू दुख भोग करने पड़े। दुख को स्वागत करने पड़े। ससुर घर संपर्क रक्षा पाई मूल्य देवाक पड़े। संतान जन्म हेले तापाई पुणी कर्तव्य करने पड़े। समस्त कथा बुझु बुझु निजको दृष्टि पकईवा पाई समय पुणी नियंट हो जाए। ताहले कौन आमे संसार करिबा नहीं? करिबा निश्चय। मानविकतार शिक्षा लाभ करी जदि संसार भितरे प्रवेश करिब तेबे सुख दुख उभय स्थिति रे अविचलित रहिबा।